अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बर्ड्स न्यूज़ से। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में जो इलेक्शन के लिए बहुत ज़ोरों शोर से बातचीत जारी है। पहले तो अनाउंस नहीं कर पा रही थी ना इलेक्शन कमीशन और ना ही पाकिस्तान के अदारे के इलेक्शन होंगे या नहीं। अब जो है नाज़रीन, डेट आ चुकी है सूबाई असम्बली के इलेक्शंस की, 30 अप्रैल पंजाब के। और पंजाब में जो कागजात नामजदगी जमा करवाने का था वो भी तकरीबन आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जमा करवा चुके हैं लोग अपने कागजात। और मरियम ने अनाउंस किया है कि वो 4 हलकों से पंजाब के इलेक्शन लड़ेंगी, इलेक्शन में हिस्सा लेंगी सूबाई असम्बली के। तो लगता यही है कि अगर वो कौमी असम्बली में नहीं जीती तो वो कैंडिडेट होंगी चीफ मिनिस्टर के लिए पंजाब के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। ताकि हम ज़रा अहाता करते हैं कि वो कौन से 4 हलके हैं जहाँ से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और वहाँ पे उनके चांसेस क्या बनते हैं, क्या वजह बनी कि उन्होंने उन्हीं 4 हलकों में जो है फॉर्म जमा करवाए हैं, नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं। तो इसका हम मुख्तसर जायज़ा लेते हैं कि पिछले इलेक्शन में वहाँ से कौन सी पार्टी जीती, किस मार्जिन से जीती और अब जो है वहाँ पे क्या सूरत हाल है। लेकिन उन्होंने 4 जो हल्के जहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उसमें PP 149 लाहौर है, उसमें PP 173 लाहौर है, उसमें PP 158 लाहौर है और उसमें PP 63 गुजरांवाला है चौथा हल्का। जो PP 149 है उसका सबसे पहले मैं अहाता करते हैं ना, ये जो हल्का है ये रावी रोड, क्रीम पार्क और उसके अलावा जो थोड़ा सा अंदरून लाहौर है उसका हल्का आता है। शारजा से पहले जितनी आबादी है वो इस सारे हल्के में आती है। यहाँ पे नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है बड़े अरसे से इलेक्शन जीत रही है। अगर आप पिछले इलेक्शंस पे जाएं 80s में, 90s में, तो इस हल्के को 96 कहा जाता था और यहाँ से अक्सर शहबाज शरीफ जो हैं वो इलेक्शन जीतते थे और उनका मुकाबला होता था जहांगीर बदर के साथ, बहुत सख्त मुकाबला होता था। और एक दफ़ा यहाँ से इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जीती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार मियाँ मरहूब अहमद जो है नाज़रीन, वो यहाँ से जीते थे और उन्होंने तकरीबन 66,960 वोट्स लिए थे, आलमोस्ट 67,000 वोट लिए थे। और पीटीआई की तरफ से ज़ुबैर खान न्याजी थे, बड़े सॉलिड उम्मीदवार थे, उन्होंने तकरीबन 61,243 वोट्स लिए थे, रनर अप थी यहाँ से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये किसी दौर में हल्का होता था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनकी अक्सरियत होती थी, लेकिन वो सिर्फ 1,548 वोट ले सकी थी। और यहाँ से टीएलपी को, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी से तकरीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा वोट लिए और उन्होंने 10,812 वोट इस हल्के से लिए। तो अब मरीम जो है वो PP 149 से उम्मीदवार हैं, काफ़ी टफ मुकाबला देखने को मिलेगा। और पीटीआई जो है उम्मीद है वो ज़ुबैर खान न्याजी को ही दोबारा टिकट देंगे और यहाँ पे स्पेशल फोकस होना चाहिए पीटीआई का। और लेकिन जिस तरह से पीटीआई को उलझा दिया गया है, उनके कारकुनान की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और डिफरेंट पेशियाँ भुगतनी पड़ रही हैं, तो फोकस जो है पीटीआई का अभी टूवर्ड्स इमरान खान है अपने चेयरमैन की तरफ, उनकी गिरफ्तारी, मुमकिन गिरफ्तारी की तरफ है और इलेक्शन में अभी वो पूरा उतरे नहीं हैं। उसके बाद नाज़रीन हल्का है PP 173 से भी मरियम ने फॉर्म जमा करवाए हैं। PP 173 जो हल्का है नाज़रीन, ये रायवेंड और उसके नज़दीक जो आबादियाँ हैं उसको कवर करता है, कुछ हिस्सा इसमें जोहो टाउन का भी आता है और भुगतियाँ चौक के दाएं बाएं जितनी भी आबादियाँ हैं वो भी इस हल्के में आती हैं। नाज़रीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है खोखर बरदरी का, लेकिन पिछले इलेक्शन में यहाँ से पीटीआई ने मैदान मारा था और सरफराज हुसैन जो हैं उनके, वो यहाँ से कामयाब हुए थे। और इरफान खोखर जो थे, खोखर फैमिली के इरफान शफी खोखर, उन्होंने दूसरी पोजीशन की रनर अप रहे थे। यहाँ से पीटीआई ने 29,686 वोट लिए थे, जबकि इरफान खोखर ने 27,644 वोट्स लिए थे। बहुत कम मार्जिन से पीटीआई जीती थी। लेकिन ये जाती उम्रा का भी एरिया इस हल्के में आता है, तो ये काफ़ी सेफ हल्का तस्वर किया जाता है क्योंकि खोखर बरदरी की शुरू से जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्पेशली शरीफ फैमिली के साथ, और इनका बहुत इन्फ्लुएंस है जाती उम्रा पे भी। यहाँ से नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर वही पोजीशन 1,228 वोट लिए, इनकी उम्मीदवार थी रुबीना सुहेल भट्ट। और यहाँ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तकरीबन 4800 वोट लिए थे, उनके सरफराज शाह उम्मीदवार थे। ये नाज़रीन 173 दूसरा हल्का जहाँ से मरियम नवाज ने फॉर्म जमा करवाए। तीसरा हल्का नाज़रीन बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है, ये है PP 158। PP 158 जो है इसमें धर्मपुरा, गढ़ी शाह, गुलबर्ग का कुछ एरिया, शाह जमाल, शादवान, ये काफ़ी मिक्स है जिसमें A B क्लास भी है और C से D क्लास भी है। ये नाज़रीन 95 किसी दौर में हल्का होता था जहाँ से मियाँ नवाज शरीफ जीतते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो
اس حلقے میں نہیں ہیں، لیکن اس حلقے سے کلثوم نواز جب ان کی نااہلی ہوئی تھی وہ الیکشن جیتی تھی، بٹ کلوز مارجن سے جیتی تھی وہ، یا ڈاکٹر یاسمین راشد سے۔ اس کے نیچے جو حلقہ 158 ہے، یہاں سے ناظرین علیم خان جو ہیں یہ امیدوار ہیں۔ علیم خان نے 2018 میں تقریباً 52,300 ووٹ لیے تھے، اور ان کے مقابلے پہ نون لیگ نے، رانا احسن شرافت نے 45,228 ووٹ۔ یہی کہا جا رہا تھا جی کہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے علیم خان کا، اگر وہ جس پہ بھی آ رکھتے گے وہ جیت جائیں گے۔ لیکن جب علیم خان نے سیٹ چھوڑی، پی ٹی آئی کو چھوڑا اور وہ پاکستان مسلم نون کے کیمپ میں چلے گئے، انہوں نے خود تو الیکشن نہیں لڑا، لیکن انہوں نے وہی رانا احسن شرافت جو ہیں وہ دوبارہ پی ایم ایل این کے امیدوار تھے، اور یہاں پہ بہت زیادہ محنت کی مریم نے ضمنی الیکشن میں۔ لیکن یہاں سے میاں محمد عثمان ہوتے تھے جو کسی دور میں جماعت اسلامی میں ہوتے، ان کے بیٹے عثمان اکرم جو ہیں، میاں عثمان اکرم، ان کو ناظرین جیت ملی اور بڑے اچھے مارجن سے وہ جیتے ضمنی الیکشن میں۔ اور یہ سمجھیں کہ بہت بڑا بلو تھا فار پاکستان مسلم نون کہ ان کو ایک ڈنڈ ڈالا پی ٹی آئی نے اس حلقے سے۔ وہ حلقہ ہے جہاں سے بہت عرصے سے پاکستان مسلم نون جو جیتی آ رہی تھی۔ علیم خان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف فرسٹ ٹائم جیتے تھے، اور یہاں پہ بھی مقابلہ سخت ہے۔ ٹی ایل پی نے یہاں سے ناظرین 5,632 ووٹ لیے تھے۔ اس حلقے میں ناظرین میاں عثمان اکرم کو دوبارہ سیٹ ملے گی کیونکہ بہت اسٹرانگ امیدوار ہیں، اور یہ زمان پاک میں جو پچھلے دنوں ہوا اس میں ان کی گرفتاری بھی لگتا تھا شاید ہو جائے، اور مریم نواز جو ہے مقابلہ کریں گی میاں عثمان اکرم سے۔ اس حلقے میں کافی ٹف مقابلہ ہوگا۔ ناظرین چوتھا حلقہ جو انہوں نے چنا ہے وہ گجرانوالہ کا چنا ہے، PP63۔ یہاں سے ناظرین چودھری محمد اقبال گجر جو ہیں وہ الیکشن جیتے تھے پی ایم ایل این کی طرف سے 30,460 ووٹ لے کے، اور یہاں سے رانا عمر نذیر خان جو ہیں، جو رانا نذیر احمد کے بیٹے تھے، پاکستان مسلم نون میں رہے ہوئے ہیں اور نواز شریف کے بڑے کلوز ساتھی ہوتے تھے، ان کے بیٹے ہیں، وہ ناظرین جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کو۔ وہ امیدوار تھے، انہوں نے 23,000 ووٹ لیے تھے، 23,800 تقریباً ناظرین، تقریباً 6,500 ووٹوں سے شکست ہوئی تھی پی ٹی آئی کو۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت سٹی ٹائمز گجرانوالہ کے نام سے اخبار آتا ہے، اس کے چیف ایڈیٹر ذوالفقار بھٹ ہیں، وہ آزاد امیدوار کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بہت محنت کی، انہوں نے تقریباً 19,113 ووٹ حاصل کیے زاد حیثیت سے۔ اگر ناظرین پی ٹی آئی کوئی لانگ ٹرم میں سوچتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے اور ذوالفقار بھٹ کو امیدوار بناتی ہے، تو یہاں پہ مریم کو بہت ٹف مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ اب مریم یہاں سے امیدوار ہیں، اور یہاں سے ان کے مقابلے پہ ہیں، مریم نواز کے مقابلے پہ دیکھتے ہیں رانا عمر کو سیٹ ملتی ہے یا ذوالفقار بھٹ کو سیٹ ملتی ہے۔ یہاں سے ناظرین شہباز احمد تھے تحریک لبیک پاکستان کے، انہوں نے 6,500 ووٹ لیے، اور ناظرین افسوس کی بات ہے یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار نہیں تھا، کوئی ووٹ پیپلز پارٹی کو نہیں ملا۔ ایک دور تھا بینظیر کے دور میں 1988 میں کہ گجرانوالہ سے پیپلز پارٹی کا بہت زور تھا، اور یہاں سے حاجی امان اللہ جو ہے سٹی گجرانوالہ سے جیتے بھی تھے اور ان کو وفاقی وزیر بھی بنایا گیا تھا۔ آج ناظرین میڈیا بائٹ نیوز سے اتنا ہی، اپنا گردن واسطہ کا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔